ঘোষণা এরিয়া সাবজোনাল চেয়ারম্যান বিশ্বন্দ্র এরিয়া কিবাজ এরিয়া তিনি প্রদীপ অপর্ণা রাজু আতুজা गोबांमा তিনি লোকাল লিডার্স তিনি পার্টিनो हामजागै गुबुन पार्टियारि फाइने रखना बेलेखा खागा हामिया फारो ते हाबजा सामफानि फाइ सब फाइदा इनि बाजार सबना मोजां गनायनै आनि खाजानि लांजोनि ताखौसे बुथुमसो नरखम बेलेखेनो फाइप्लेया हमबाय जे जवाब मदनि जिबाय दिनै आंगरो वान टू नाय नासिगै ini borak kemau hasil segera kaya apa bang tu mereka tentang ni bagai di Brahmo tak kaya ni yang lain tengah kaya kana ni. Lalu pun semua wan tu kenai jadilah orang kumon parti kaya ruling party kaya ini apa BJP Congress kaya गोबांमा बरं मन्त्री लायो एमपी लायो फर्मार एमपी लायो सिनि महाराजानो फुटुक लायो ओंखाय अजागा आंवान सुमायखा सिनि बसं त्रिपुरासा बसं त्रिपुरानि अ बसंनो रखा खायनि बागै दापे जों বিভিন্ন राजनैतिक जों खायै তিনি লাস্ট পর্যন্ত 2021 থেকে তিনি 2025 এই জলবায়ু ব্রহ্মথা তিনি মহারাজের তৈতুল মাবাই পার্টি খাইলাयै जों मोजाङा साफार लायै बक्तव्य गेलायै बयबो कुतुब जागै बे नायजागै बिरक्त खायजागै जों मा खालामनाय जाबो दाखुंथाय बुखुसं जेजारा कायसा कक दङ गाहाम लामाखै किमनायनि संख्याखै खम जोंनि 12-13 लक्ष जोंनि त्रिपुराबो जों दङ सावतानि सालाव एखनबा जरा कायसाल' जों एकलाय थांगांगाय दिनै बोसोरसे गोबाव दर खामो आखौरां वान सरायहाय दिनै बोसोरसे गोबाव दर खामो पियाबा जोंनि अस्तित्व रक्षा जोंनि जाति सत्ता रक्षा जोंनि बंशन रक्षा खालामनायनि बागै वान समय बरं कलमनि बागै न जों बिराद गोरोन्थि बुक्तब्यनि माथो खायफानानै खाजों दासो साखौसे बुखौसं नरनिफ्रायनो आंखाबो सानाबो जोबो जों जे त्रिपुरामथा खायनाय र जातिनि बागै वान समय र हा दफाना हामजानाय र जैसे पानंथो एक दिनों से सक्सेस खाये तिनी कोर डिमांड तिनी पार्टी के कोर डिमांड जैसे त्रिपुराले सुनामनाय अब से तिनारो बड़ बांधे पानंथो बांधे पानंथो जो आबो तिनी प्रति जोनाबो तिनी समाय मा तांगो हायसि समाय मा तांगो जों आबोनि बागै এই গ্রেটার त्रिपुराले सुनामनायनि बागै তিনি হাসতে কোথাও স্নানানি বাগেই না তিনি ত্রিপুরামথা খাইলে মা দङ তিনি প্রেজেন্স দङ তিনি যতনি ন'आव सामं दङ आइसि न'आव যতনি सामं दङ এই सामं याखानै हा दफाना हामजागमाबाय जों दिनै ত্रिপুরাमথা खाइले मा दङ दिनै ত্रिपुरामথা खाइनायनि मेइन मूल कारनखाय हा दफाना हामजागौ महाराजानो हामजागौ महाराजानि डिरेक्शन माने बिनि जे आइडियोलॉजी ए आइडियोलॉजी ओ थाङै ग्रेटार त्रिपुराले सोनामनायनि अबो एकमात्र टार्गेट अबो एकमात्र जोंनि इस्यु अबो एकमात्र जोंनि डिमान्ड खाजोनि लांफैनि दाखुथे बुखुसं न प्रगै जाफानि दाबो बेनि रिसेन्टलि गायसे बेलेग बानि इस्यु जों जत साइमोन ससियेल मिडिया नायलाय आबो नेताबो त्रिपुरा राज्य मालिक के आपको आसके सोशल मीडिया हो आसके उतार पाता लय था आसके कम लय था आज आगो आं सानामो दङ
এই ত্রিপুরানি মালিক যদি কেউ বসিমা খাঙ্গায় ত্রিপুরানি মালিক তুমি কেউ বসিমা খাঙ্গায় আবার মহারাজা প্রদুর কিশোর সারাতে কেব মাইয়া ই হাবিলি ই আমরা হাবিলি আগরতলা বিলি চাঁদপুর বিলি 9 তারিখ সেপ্টেম্বর জন্তর মন্তর একটা পিসফুল ডেমনস্ট্রেশন তিনি ডেভিড পরিসীমা ক্যান্সার 5 তারিখ জুলাই আগরতলা তিনি দিল্লি পাইদল যাত্রা খাইয়ে বিনি পাইথামনি যে ডেমনস্ট্রেশন আজ আসামে তিনি মহারাজ হা সাবনি নিজেনি নিকটে পুরুঙ্গায় দুনিয়া অঙ্কনে তো ফ্রিডম থেকে আরম্ভ গ্রাসরুট লেভেলে বড় পর্যন্ত গ্রাসরুট লেভেল থেকে সব লিডার পর্যন্ত মহারাজের কমেন্টস মহারাজের কমিউনিটি কমেন্টস করে আরে যখন আমরা বাঙালি 13 তারিখ হবে আগরতলা শহরের বুকে যখন আন্দোলন করে এই দেশের মানে বাঙালি যারা আজকে যখন সাবরং গায় খরচ চাপানো বিলি করে থেকে উত্তর নেই করে তাও নেই করে নজর বসে মানে আমরা বাংলাদেশ মানে চিনি সাগর ভক্তি দংশা চিনি সাগর বাহান ভক্তি দংশা চিনি সাগর প্রাণ দংশা जों को दिए हानो আমরা বাঙালি হিসেবে বসে মাগরা তা হতে বুঝো